you can use, wait lang, much better. Using my son on the Huntrix girl. First is Rumi. Wait lang guys, nakalimutan ko na yung sound. Unahin ko muna yung golden. We're going up, up, Bobby, stop a moment. You be in the golden, you be in the golden. Wait lang nga. We're going up, up, Bobby, stop a moment. You be in the golden, you be in the golden. Oh, up, up, Bobby, stop a moment. You be in the golden, you be in the golden. Oh, I'm gone hiding. Now I'm shining like a Barnaby. We here on high, no lies, high sin, Temparabi. Yay! Mira naman, kaso ayoko sa Mira. Anong favorite nyo guys? Gamit nyo lang. At siyang may pera ako dito na sira kasi yung lakansya ko eh. May kukuha ko guys. Tuksok, tuksok, tuk-tik-tik. Ito yung bagong lakansya ko. Ginawa ko dun sa high school. Ito ilalagay yung pera ko. Gusto niyo manood? Sige. Okay, ito na guys. Papakita ko na sa inyo. Lala. Saan pala ito? Ito pala yung butas ko guys. Ulog na dito. Hindi nyo makikita kasi nakatakpan. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Nahulog pa. Guys, malapit na yung birthday ko. 7 years old, kaso matagal pa yun. Hindi. Pumunta na kayo! Kasi nakuha ko tong lucky charm. Ay, group charm pala. Sorry guys. Ito. Ganda diba? Apak ito. Yung kanya. Kinuha to ni Papa dun sa nahanap to ni Papa yung sa Pure Gold. Yan. Kung gusto nyo, wag na comment nyo. Pag gusto nyo, bibigyan